Салом алейкум дӯстони азиз. ҳаракат карасан нашудост. Ба кӯмаки шумо ниёз дорам. Худои алон шифои комилиш кута. Чӣ ҳамиро дастгирӣ накунед. Ҳар як шумо гудак дорем. Салом алейкум дӯстони азиз. Умедворам ҳама шумо сеҳат саломат ҳастем. Рости гап як чанд рӯз пеш як хобарак мара навист дар Инстаграм. Мо гуфтем намекунем ҳамин кора. Ман тоқат карда натонистем ин гудака ман дидам. Ира кадометам бибинед. Агар мисол ютубам надошта бошем мен сёёмкаш мекунем. Ба хотири чӣ ки ҳам тифли бегуноҳ як димш ки хеле насиба як кас ихел таваллуд мешавад, як кас ихел ҳамин ҷиянчаи мо мақсад ки ба кӯмаки шумо ниёз дорам. Уқа пули набудай 40,000 сомон пулда ҳамин гудака ҳамин захмша мақсад мегирифтад. Ян духтурои мисол шаҳри Душанбе қараи боло ваъда додиянд ки ҳамира мешавад 40,000 сомонда. Хай чӣ хел бугум хай на ҳаматон дидестем ки хай калон мешид хай мегуфтем ки тоқат мекунад ки гудак дар ин дард ба фикрам тоқат кардан наметавонад. шаби дуруз на икас модарша икас янгашон мешавад, икас амакшон мешавад, падари икас падари тифли бегуноҳ мақсад дар шаҳри ғарибияй мақсад ки ҳам қадар кор мекунад вале бо занг мезанем мебинед кор мекунад ҳам қадар мақсад ёрдам мекунад мақсад роӣ мекунад намешавад ишқили барои ҳастандиса нашидестай духтуро гуфтанд ки 40,000 миллион ҳамин кор буд мешавад. Ман ака медонам мардуми ғариб бисёр дилсӯзай агар мо ҳамамон ҷамъ шем ҳама каса ҷамъ шем агар 100 рубли партоем мора на миёнмон мешикана на зӯрмон меояд я пачка сигарет намегирему 100 рубл нами тифли бегуноҳ роӣ мекунем ки ҳамира бигиранд мақсад лечение кунанд ҳамин захмша бигиранд. ҳаматон дар хонаакотон тифл дорен ҳаматон бисёритон мисол надорен худованд соҳиби фарзанддор шен. ман хайна фарзанд дорум ман дарди мисол фарзандам мефаҳмам. ба ҳамин хотир хай кида дар пеш бошӣ ба мумкин ки дарк кунӣ хоҳиш мекунам аз шумо ман айки хоҳиш мекунам ай ҳамун баличикои худам ай ҳамун мухлисои худам хоҳиш мекунам. ман ай одаме ки мара мисол ягон хусумат дорам ай хоҳиш намекунам. ман фақат ай баличикои худам хоҳиш мекунам. картаи Сбербанк дорем, картаи Душанбесити дорем, ҳамаша дорем. картои хучона мемонем, номерои рақами ягонтаи шумо хутона мемонем бо мардуми ҳастай. Хай ҳастай хайрхоҳе ки занг мезанам 40,000 як бора метам уз бора маҳкам мекунам. ин хеле шам ҳастай. Ба ҳамин хотир ай ҳамаи шумо ман хоҳиш мекунам мен бирам дар хоки потон фақат барои ҳамин хотири ҳамин гудакак химам мақсад гудак дорум дилам сӯхт. ҳар як шумо гудак дорем иншоалло бо надоштагӣ соҳиби фарзанд мешем. дастгирӣ кунед ҳамира ай худи панҷакен хестиян душанбе омадиян масалан ман худам рафтанӣ будам яки дигар ба фикрам ғам буда ба фикрам гудак гирифтиян оварденшам хе мен бирам дар хоки потон бигирем ҳамин гудака я бало кунем. мо медонем ки ҳамин кор агар ки бихоҳем агар иншоалло ки ҳамин 5-6 соата бояд ҳамин пул ҷамъ шавад ҳамин гудака бигиранд баранд лечение кунанд. ҳамин хел хай бо ози модараш гап мезанам амакаш гап мезанам бо падараша звонок мекунем дар шаҳри Москва гап мезанем. зинда бошам. شهر پنجگند بستان آمدم. فرزند من ناسالم است. از شما خواهش میکنم که فرزند من به کمک رسانید. شب و روز خواب ندارد. از شما خواهش میکنم که ماه شریف رمضان
فرزند من به کمک کنید. شوهرم فدراسیون روسیه به مقطع حرکت کراسان نشده است. از شما خواهش میکنم که به ما یاری رسانید. علیکم مردم تاجیک و داخل تاجیکستان و شهر غریبی ما چخیل همین طفلی بگناه دا چشما پوشیده گذاریم را چخیل همین را دستگیری نکنیم چخیل اکثر دادمای هستایی که نه نکه ای کار خوب نیست ای خیلی دیگر یکو چخیل همین طفلی بگناه دیده و به شورا مادر زور گیرم میکنم التماس کمک کنیم بجای شوهرش در مهاجرت بده همون مرده که خیلی زورش نرسید سیمات بیچاره را روز میشه با خدا هیچ کارایشون نتایی روزا او مرد بچه روز میشه او با کمک میکنم بین برادارو با دستگیری دیگر خدا اولی فرزند شفای کامل بده و با دستگیری دیگر برادارو کمک میکنیم ایدو در جون مرا ایشالا به خاصی الله و توبت خونه قرار بالا میبریم ایشالا توبت میکنیم سلامت باشین الله خیراتون رو قبول کنه در پناه خدا باشین سلام علیکم برادر سوزین اکا نازین سلامتتون خوبه رحمت سلامت باشین اکا ما اومدیم خیلی از فرزند شما خداوند شفای کاملش بده ما میخوایم که خداوند شفای کاملش بده تسترک شفای و عمری درازش بده بعدا شما را خداوند صبر جمیل بده برادر ما انشالله باوری کلان داریم که انشالله برادرای خیرخواه بسیارن انشالله خیر میکنن دستگیری میکنن و بعدا به همین برادرها شما چی گفتنین به همین برادرای خیرخواه همین برادرای خیرخواه من گفتنیم که همه را دستگیری کنن اکنون ما آمدیم نه مسکو آمدیم همیشه حالی برنسو کار نکردیم مولا کن چی گفتنیم اکن خیر دستگیری کنن اکن خداوند دائم ما شرک رمضان همشه روزی نمازشون خداوند قبول کنن آمین خیر کن ما هم جوان خیلی زندگی بسری همه میاد چیکار کنیم اکن درست اکا سلامت باشین ما همین گفتنیم که همین موجود که باید که دستگیری کنم ما هم بوده کنم اکن باید کنم افراست کنم اکن خیر باید کنم شده سلامت باشین اکا زیق نشین انشالله ناز میشه آماش اکا خودم خیال خطیما نام افراست کنم اسبان خط کشتم از مردم خواهدارم مخی دستم نرسیده دیگه چی کنم سلامت باشین ما شما را فهمیدیم انشالله که برادرای خیرخواه در یک مدتی کوتاه انشالله که دستگیری میکنن به امر الله انشالله همش نقض میشه برادر عزیز زیغ نشه ای خدا طلب کن خب در پناه الله برادر خداوند نگهبانت احتیاط کن خب سلامت باشین